Maraba meji mwana mamrabili Sufali Burwa ngamibadzima na Adibakar Lenoir Ali Abdul Kuba Bedillahi Mshangama Tihule yao ngujo jaban risari parisa Maître Ahmada Mahamdou candidat wa hezevoti za 2019 kawende avuka wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi abomrabili Sufali Burwa wena Sadillahi mzee bwana ngari mhakikishia wenukaya risanga sita ya ribanu sina kandida Ahmada Mahamud. Maraba menji kandida Ahmada Mahamud. Assalamu alaikum. Alaikum salam Yusuf. Washando nabie zehadi silona Ahmed Abdallah Sambi ema katizamba yana basi sahihi rongo wao na isuzama ni waende hapo namnaje manama washando Ahmada Mahamud. Kabla Metra Mahamudu do tsengeleza mbabi ilirishi namna mrongo wao bangarishi yao hambabi yeso na banuri fungutsana badzimane Facebook FM nana ye Facebook Komor naribenze Komor badzimana Albakar Lenoir owandu wao panzo risheze soza hanyo aweko bidi nyinyi iliho ngamrongo wao hambabi ridwesha yeso ya hanyu ili owadunga warumwe mitambo ya interneti waishie sauti ngarinika wa Ahmada Mahamudu ngarishi yao wabaha de namna hiyo. Maraba Yusufali Burwa handani ndo hushukuriani jitihadika o dumifanyao nyi watangazaji ili mshinde mjue namna ikao do rais mzamani yesu haheilio ngojo kazele suala wanuzi sailo suala hakulendelea utwabibu na mimi si twabibu donc izo ndio shindano habie banundo ukaya hamande namna nazamba rinona msungawi rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngemwadi baada abo si ndeti mono matwabibu wabe wane parke wende wa mono ngarlindi yao rijue engwa joka hamba hindrini haukaye twabibu ko mangalia yeye hesa hamba izaradimu zifanyishihe rizijuliza mahkama ngarlindi yao mahkama bao baada wabe hawandu ambeseri jue zwe matwabibu wa johamba humkiniha izo johamba ambesezi dungane nizo mananyao ya tende ya mona ya hamba humkiniha ambesezi ke tafauti wa imma vanurlio izo njo shindano hakikishe duka hamande namna zjulo ao rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi nge mwade nge hapo majawabu harma rezo sosio ngiwajibu rehusisi amkanaka nokto yarans naduka ya Maître Mahmoud holiho ndo katika hatemeza ukaya rais mzamani ngemwaje amma ngamishihao bila wana bao pia wanwatihao shaka watafanyishiha zalazimu haukana Maître Mahmoud kajatuliza wavika ndo lazimi wajulize kajafanya dosia honesa ye mijarado sikia kutoa kenenda yo ndokuruka wanfaksielewa shangu hambo harmaze Facebook ne zeradio chaka sone sasa nongozino namna ikado lazimu Maître Mahmoud zenongozimu zanzi wa harmaze tasileo ngasa takriba ya lera 6 ramzi zanzishiha baikwe mnuka ya kifungua amba hantina namna ikangulaumu ila namna ikaude za procedure zaendelea ulawana naye baharika zaendelea ila namna ikaude lazimu Maître Mahmoud kujojibu bakal Muhammad asadillahi maskitifu ya hangu ngendao harma mroha mandu haukaya ekamro harenge jukum yuanzi hanu wamadizo mruka tena dhamana wa ujivenua ya jula yendobi izo njo hambia wanishi yao ni mwambie ninyi mwanusale suala ambeseka bajajwenda matwabibu wa juu
engeti dabo naonesa ukanga butabibu ya henda ya hamba bafanyishie ngo fulani non seulement tabibu wo hende hafanya kirtasi ya hahe hatsahaba fanyishie ngo yo kirtasi ka utimare juge tizamba juzi timambiazo Abdalla ya ukaya ye juge banu hakubalu ke haziwe fanyiwa yabo wambo ukaya njafanye za ladhimu tijuanzaje yansome bumwajelalo na maarifa hakura nami ye juge baada na mwere mjarada huo hakubali ukai hazeto bibu ya hambane fanyiwa na fanyiwa ye question ndo ukaya ye haziyo hausikitifu kaiti vanonsiju kena ujue fanyishihe maruf kena ujue fanyishihe bahanu vanro jina vanonsiju yoti khalatu ya hangu mimi wala tena yoti khalatu ya hejuji hata nswami no ke khalatu ya hetwabibu abasa kama mimi ngamfanyilo wa reproche ya ukaya njafanya za ladhimu sijomba Mwenyezi Mungu mrianzi namna hiyo ya venuhe bal hata mimi ngamimtayarifu henda nikoloha hede ansome parce que bana ilmu yoi hanyisiwa ngabwalo na nyinji ngabwalo na nchashi ambese mina nchashi shenge hajibenua badi abole swalelo joka jangu shatkanzani shahidi zebano ya ukaya emana leo ye parke wabe hama tabibu wende waone mruo sindabona hamba ukange mwadebahi dabo yake juge amrisha bafanyishwa hazi ya tabibu yeitsaha halafu ila hazi ambake tufanyishiha ngamlekezo kae parke ngo atsahau bawonde wahakikisho kae bano tabibu ya hambaze nongo hizo ewanu wanaanya ngo unosa wanuo haungwa uno kinyume naye wengi abo nsujua ye hazina kaulindwane mtukufu yanze harmo internet ni fanyenda hivi sijuomba Mwenyezi Mungu kaharishilia ya sane areleze yansahe yanisome mimi mruwa usoma yonde namna hum duniani kaba na mruwa jitosha ukahasomo rahanu hanro jina shukran. Maraba meji mrawili sufali burwa kabla ya mji yaho mbani dotoa rangu shezingirisha ene ya rumazenzi ya interneti na rumwe masiwa ya hatu ne diaspora ya Komor letasila leo yabishi hoka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafarkiana ne dunia zenrongozo ziti ya mushkili na uziro harumayensi ebanu yeswiha ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi resim zamani ngiyo daraja hindini ataleoze neti wanziha za ene ya rumwe marengoka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafarkiana ne dunia mamrulo mahututu tsaila rikwanza ureleze na umakinishe maranya yangu kabla mjaho mbani iliye harara iliyo ne maranya ne harare iliyo nzuani nane harare iliyo ne madhwama na daula hakuandu pia na mrunge na harara engi yo daraje ndrini yesu haya hahe abili enu ijaje raisi mzamani hotilwa ufu wandojo habo tasiza enoka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafu ili wende avuka wa heujwao humono iluto wa Komor le fundo la wazingamanya le tasila leo metu Abdalla oharumazi habari zaho wandu washanshi ma habari hamada hayo ngamsikitiho kabisa haukaya nso aminukanga bomri abirwa ndongo hamandi zone procureur wa jamhuri na bomri alozi fungeni ikaula dimenga ndongo hamandi zo zijiri kewonde wahandani wa uzamba bal hata mfikiru kama mimi tijozijua dingoni mwahe haukanga bwandu waloi hombirli yao yabo yala dimatende ya zambe iyo serikali ani wo ndo ulime wa procureur wa jamhuri kondo lo iho na wandu waloi iho wajozamba kadwabili amfikiri yenge hazijua hajozambia warumao yensi mimi ladima huila limunzijue haukabo mimi bangu nga minafungulo yabo en tant que wakala wahahe izonjo hamba ndukaya ye suiha ya rais Sambi nsina ivimo shaujua ni ivime na mbebangyo daraja hindrini haukamitsi jinongoza suiha ngamji reserve ngamumtsahoni rafwana nsambe mbaurongozi ya husule kalima hilo nsijoja tsamba ndongo ijwamba sitabalbala harmayensi ha ndongo boko nsuzi jua izo na hamba nzireje hiyo rais Sambi ngemwade ushahidi ngabo ye doktor ya kohenda hamono hambaze no hizo shahidi
ngabo wanduwa kukaya wombirlia mimi bona henda wanambia zenongo hizo kola mbirlia obanu ngemwade ye shahidi ndo ukanga bama doktor wa ili wawe uhane parke ya Moroni wende wa muone ukange mwade wende wa hunduka kweli ngona mwade ngwalindo ba wajiwambe mwade woi ila limuyafanyiwa ndongo hindri idaraja ya huwade mimi nsina maarifa ya mniruhusu nabe engo daraja hindri hafu izo njo jibuka jafa haukale obo trasi tsende timono jana bumasihu tsendele obo trasi timono narangwe sana mona tirohai wekasane abunguza hata tihaleba nutena timundu habari za mrulo iho na njambiro kahafu abungi hapa mjojibu na mbe wandu wanzi haizo wandu wanzi hanungo wajibiwa shamsu aminu kawazipua na mrulo okeri ya he lesu alalim. Amara bini kabla ya urejeza Sufali Burwa na Asadillah ti kwanza nijue haukaya ngayimkini haukaya hena ndongozi tsahoso ni mwe juge so ni mwe mahakama ngwa usahilishao wahaboka ya matabibu maili wahahe wendo heji shawahambi yotsa hewararu sha ngabo dhamana mhu wa daula hamvushe ambauka Mahamudu Metra wo ngutsa hoyati mbalbala haukainde ya zingamanya ye karatasi ya msahilisha ya joya rohe au yende la pitani hatafsiruka ya ari wende ulono zorofu shaika ubidi ye karatasi nsujo karatasi ndrini ya kaudedu sahilishe ya jojua ya tono shaharu mailo ngoneso kaya evan Metra Mahamudu evan wo wadulo na resi sambi yamba okona hangaliwa vanutsi juu emrutso hozon lodzinyo mpaka twenda manga kanojo tsahayenda kliniki rongo hamada hizo ujuanza uzelejeje wakati kaunga zambao ni madhamana walone serikali leo abatka anga njibu haruma hadithi hamandi yona bekamru dhamana ulo haruma serikali hambanungo hamandi hizo amfikiri hamabo yeka sina harara ya hinamna ye rais Sambi aliyo na balahu nambeuka zinongo hizo zi watu ya harara yabo timrulo na harara rais Sambi hakamwadele zinyo madama hurengo mfano huo wakati yalo residence surveillée hende harma cabinet medical cabinet dentaire hawangali wankadonra ruhunu wala mtu aminu kanga wandu wengi wajue hadithi na hende hiyo haangaliwa amshukurio ya dhamana wahe surte haukari kubaliana rafanya zenongo hizo wala kabati wandu wajoka hende hauno dentist hunu yabatika hekarte upande huo nrudinje upande wa tena nimwambie dhamana huo ukaya mimi titwabibu ya tinreproche zenongo hizo nsina ujua ninjie harumwa ndongo nsona maarifa ya hazo ye twabibu yaona ye mruo hatoa kirtasi ngiyo mahkama yote derolea hangu mimi ti udonda neona madhamana ni wanika mimi ngamfanyo hazinda mine mahkama sive habo mahkama abasangwa mboka ngabo kirtasi mimi aladi munifanya natu ifanya wozade ekami emile wotu wasu daraja ukaya ngamina kirtasi ojo anifanya rais Sambi roho bano aliyo ya watu la jalo ne dossier ambese katina ndongozo fanya baba hakabo fanyoze ngonda ami nje paro joka avocat ye ujo harenge badala he juge namna ndo alwa staarabu no ari corriger ou no rekebisha nje paro joka avocat orenga badala he juge ya avocat yo demande nongo ne juge ye juge ha decide amungi abo mtukufu na kera dende yawangalesho sha procedure shahahe ya shijua onro yaje senati baadaye na sani ya hundai namna ya unikabili ya nambe ukabanu huzia sababu nongo kadha bange joka nyangu mrudhu amana orenga mikro ambe mimi nazia yesizia baindri hamba urongozi ndini niloni yona jozia Sambia tendela pitali mimi na hizo ndizo na hanza na wakeradhi watitahe warengeze nongozi nwandri hezo na wakeradhi wazirwaye haukema dhamana waho mfungwa wa Sambi waho nono wa Sambi waho mfuhahe ekanda balali yo emadhamana ndeda ula tindami nsina hata mbafungu yabo senao no atahadhar mruna siya ya hahe dhamana mrati tsahe ndrihe dhamana tso ya hangu miti wa ujonto we Sambi vanali yo batina ruhusa he mahkama mimi senati watore ya mrana biye namna njoka ufanya ni mtoya batina ruhusa he mahkama wakati kao mime kanga mando iho nganzoni bale permi ekanja bala permi nsina bulwana njai hokwezi ebabo amjoka na fursa hindi nojo nto mruwo ya no akeradhi
ekawo dingwe wandiso jila yumu kairiwa jila umundora haze jabira shamru na keradhi atafadhali mratinrihe dhwamana itsoya hangu. Naam. Ali Bakar Lenoir ngena suala wa Sufali Bura. O manama Sufali Bura ya no washide zikao do lungao. Tukanda no semetre suala zima. Ebanu ekaija no msafara ya roha. Iya bidia ni destination ya msafara umundo. Ani obantu yabidi yende. Ani ongo ensi yabidi yende. Iya bidia ni disposition ya roha ndo. Ani de famille ya Zambi au de serikali au homro wa kozi. Yakidasturi huno hatu ekamnunge mwade rahaisha rianshahensi kashijamba ukaye daula beshe wafungu mru wohumbe halapitali walivi hawa huluma lala wa mninga heni mru alum mwade aloho prison wako humrenga wende na ola pitali yonde famia hahe wenda na yola pitali hanzishwa malalao wako hule malalao nde famia hahe yardia reje hula prison aliyo ekaha wangali waba aba haika imkinishi haukaya nganzo woi yede nsinyirwa jina ndi angaliwa yabo mswami nukanga jojuari deroge harumai principe hiyo ngamfikira uka owajuliva wambehe la pitali nde famia hahe hawadzima ne daula ijokiri wambenga sahori mbehe nsi fulani ya daula wambeka msumbe hayo ngamumbeho nsi fulani haweka kamsumbe hayo rahamba ukaturoha shanga mlekezo ukaya owajoka uladhimu arenge ejukum ya heze nongo hizo iyo ne fami shansu jua ikabu ya kaera isim zamani ike daula ngwajuhamba ngwarengao basi wone daula wujua warenge mavamana wa daula warenge ya charge wujua hata warenge ya maraia simple warenge ya charge wa behala pitali ele woye daula ngwajuhamba ngwafanyoze nongo hizo ikawazifanya yabuke jambo zo haramu ikawazifanya na mdhani hamayo ne astahiki habo ya kawo imru lo mwade na enge mfungeni sheka wo amba sisir mruhuse de la pitali shanda mjidebruye yabo nganzo bawe fami wa ele ukaizo ngo bukozo ujiri ya ukamre kamwade ho magobani yobe ho la pitali ne fami ya hahe wamhulie malalao hardi harejei harume plasikao ndo yakukaya ikakaja fungulo. Sufali Bura na Sadila Mjon Saminu zisemna poenge mje mrenge masuala ya baha kwanza njuwe erangu jana unrajuzi wahabilishe dumbio ikawo M13 ne Facebook rirenge shehoza shinu ngarililao machozi heze ndongo wazi unishio wakazi erangu juzi unrajana kujeshi ya jawabu lahe mahakama hawiye sirkali wa unramba urongozi ya usahilisha amedabdala Mohamed Sambi au tujurunga weneshe dumbio iliri juwe ye hawabe na hone mahakama ne daula rangu juzi rahambale swala linu mbarongozi yafanywa ne daula iyo naijua mdukaya waveha matwabibu waili vwaju iyo nde nongo yafanyishi hanaijua njahona na mbarongozi asatsena ya ujua ni mwambie nuka bafanyishi hanongozi ndo jina ila ikarendo jeza mbarongozi ndukaya ye mwanaha he ulio banu hakanzuani timpara haja mujo barike juji hamnika permi yende unimbaba hai njajua mba urongozi ya dunga abo tena nangamlekezo ya kambese manara habatu ambishi hanungo ndabukongo alindao bao wajue matwabibu wahenda wajuu engu ambao hindu amfikiri msujwe kamji trompe shangamlekezo. Asadillahi Sufali Bura mrabili nganyina masuala hangu kabla jurisdante ni Paris jere je morani hamarasaya chale ni fala hangu gatanao amkiri ne labdana hakabda la kajatujinwa ndo kajatujinwa ndo hezambabile ji hamade namna wa demar bakar tuishiyano tole sauka upando wa ni fala hangu kabla jore haya ni Paris kujiona bao naam gamto sena mna ngaka katamami na la hapo ila alenoir zone sauka ni metro ya kuishana cha komor jaha nzia ukande o sinegesa ya mtu wa dalapitani choko libani zefami na ndo wakaribu naye ekade wa kama ndehi za kaza ambaye haute za na ziomba bi haute ziomba bi ngazo ni sauka nga kudungana na mabite kwenda obonze ili wambadie
famia hai hiyo ndo swala moja kama pendekezo kama linajeza bado wakaanzia kwanza uka afuka ani Mohamed Mahmoud utawani serikali urengeshaje ya sambia uka wewe wako badala ya hai stadini gosie engagement ya uka yengu lao yende mwanze wakina uka joliki wa mamilitari tuende cheka kajari je wewe ndio karamba sawa haki yeye mtu wa account wa tiao hizo server Facebook au account wa video hizo kao ndio sawa masuala mengi hayo leta Mahmoud Morodi. Marhaba Yusuf. Masuala maili ya huyayo masuala muhimu haku haukaya riwone sabanu ke kamnge mwade hunu hatu ye famindo wabe hamro la pitali shangamlekezo yauka habo yakaye daula ekaizo nongoza kwelizo mahamba yabo ngwamba uka ikahendo tolo aende bonzenge la dhimuo wa mdunze ma military wande wa muhimilie yabo ngamombo mguke daula ngwajore nga ejukumu ya heze charge hizo na bontu tsahanambi atidungwa na military yo tinde roli ya hangu mimi parce que abo beshe tizamba izo tinongobo koyo zijo mkinishiha shamanzo na nesukaya iyo hunungazija au hununzuani mrudonga na garden chef mrohendo mezondare wanruwa pasha taxi wakauha wa regio ho amrondo la pitani wa pasha taxi wa regio mezondare ekale ongela dimondwa pasha avion katsulunga na twabibu henda la pitani shadungudunga no na mamiliteri nsujwe namne mamiliteri wa johende kama jubala na zombo yabo iladhimu ye daula warenge ye jukumu ya ndongo hamandizo haukaizo nongoza daula wakati huo pia yani rango mamiliteri wasiliwo yimwade ikao hafungwa nge harmaze charge za daula yo wajibu ya daula warengeze nongozo zonsi pia nanga amini okeke daula wajamba uka vanunga rubuda uendo la pitali shango dungo na majeshi shauli bondawe nsujua ikabo yonzi ya usahidisha au kabo ibakisha uka era isambi ne famia hahe ngwajo shinda walivyema militeri wa wadungane haukuwa na ushinda yabo izonga jozi ransi rijuo siku ndongo hamandi zojo amrishiwa rijuo ujua rambe eza fanyishi handa zivi ezo kaudunga ndazivi harmale swala la hukaya wanduanzi hauka ngujo buli waende shami minrenge badala yo ijo kaya handani harumwe dunia eka avoka hambilo kaye kliahe ya lomwa dengo ndola pitali shaye ngondo prison ya kensi ya mlinde eza hazum swaminu kalabo avoka ya joparo kubali nungo hamandi izo mswaminu kamide wa handani ujo kubali nungo hamandi izo yabo wanduanzi he namna hiyo nsujo hizo wazitoanda huwi nsujo wa maarifa nyumeni shanja paroishi anongo hamandi izo zambilo harma avoka ya ukaya yemruwa umakili u rekange mwadereka mwanzo ya buli wangari mbuli yao sheka kajoneha ya ujore ngwanda wende ya hukumlwa haukabo jo mkinishiha mru ya hukumlwa haitendo ikao mru katsushijwa mando katsushijwa mwiso shando ukaya avoka maître bose kujashia ndole suala la sufalibura hauzisa ukaya yekasambi nguroho shabunge bidoba kivama na shileka hende hatawa mathalan yeka hende hatawa yabo wewe heli ya elezale suala heli wa wafikiri yabonge bidio wende warenge plasaho place ya heka hatawa ilodele suala ya uzisa ufungwa wewe weyaka wede avoka wa hahe yabo wengo kovamana hahe kaharu habonze eshele haukaya yede tabu iliyo ukaya yebakana utawa yeka hata wa procedure hindi ya bidifanye yabo wanunga onesauka yabo Maître Mahmoud de ujuko kakifi ya eka rais sambi hende hata marhaba yabo le swala la usufani namna wahamba bwali yabo zidungana shanga mfikiri ya ukaya ikansundo tsahanda je harmwe hadithi badi njaparo ishi ya avoka na sorenga mfano mangu abdala dokaya hufungiwa mru avokange na clear yafungwa wakati mwade shahende hafanya demande ya liberté provisoire wala zenu kazjahisa hambangu sa clear wala buliwa karja paro sha avoka mzima biloka bangar bulawe mruoi sheda wainuke jahisa ikaija usikungela dhimwe hukumlwa halafu mruoi katsuone hangar juhure ngaru hukumu badala hahe karja paro sha mungu hamandizo leonga sina mru ya lomwade ikawandu walekeza ukayabo ngarimbulawe ndola pitani sheka hende kajareje yabo ujorengo hukumlwa ndawe eminga mjoka orengwa ni hukumlwa badala ya sambi bati fanya nongo hindi
woko sambi watuhumiwa ukahaka raisi hafanya nungo fulani mimi tifanya woko mitinde na ke raisi makati yao mimi tihunduze voti no zirengwa donc yabo kamjoka hukumlo bati hunduze voti zirengwa izo zindwa jina sha 2005 wasiri 2011 mitinde na karaisi ai 2006 wasiri 2011 ya kara isambi maana yabe haukangondo ya hukumlwa hamba insuyo hafanya zitendwa mparo ishamru yambangu hukumlwa badala he mwana nyahebi donc kanendo tsaharambe avokangu hukumlwa badala he clear katsoneha kamsono kaba mwendo hezitswa awon kwasunda he mindu onwendo hezitswa Mwenyezi Mungu anambia mu Qur'ani yahe ukaya kabana mru la taziru waziratun wizra ukhra kabana mru oroya madhambi haundongoza mwana nyamrojina yabo mimi amjoko janiro eza sambi bando kamile avoka ambesijo kanyangwenge wambangu arengo mru ndayo mboka kaja January jumwe hamsisha mimi ngamina nungwindi no aziema avoka wasido tsaha wasido fanya hazi kanena mna hiyo Maître Mahmoudou Asadillah insami hintrishemna hiru dokaya ngai mkini hao wandu wa serikali kaitu mkini wandu wa serikali wa Zambao ya ukaya ye avuka wasambi katwanza lawe yao haukaya ingetsinda bo sambi yafungwa Maître Mahmoudou kajajoka kandida harudi ngwaone sao harumaze media wandungwa zishiyao surtunda buharibani ya ukaya Maître Mahmoudou wengwanzo atembali bala wabaya shagu juondro ngeno siu ya heze votizila ngure hanyo ye politiki no avuka sibahi ikaubidi ya lejeze ye dossier ya dunge politiki haukaka no paronre mahakama habo wajua kangutso jafishe jua hata ngabo maranya waregale patilo ambao ka ebabala Maître Mahmoudou katsingama na Abdallah Muhammad Sambi obanwali yokatso jafishe jua ani masuala yayo hujo yajibu uje ukamjoka serikali bangu ajonja mo radio mawaziri ili wajibu masuala yao nanga mjoka kwa nujibaze masuala tsode namna hili hujanza welezeje meta nso aminu kailo dhambi eka avoka hambange harma parti politique wanle dhambi leke juge habandaya kajajulo kaiwa parti fulani shahendengu hukumu hapartiza yondi le dhambi bal eka juge haji manifeste hamba mimi wa parti fulani ya weki dasturi la limendea kenzi ngarsingodo jana ndo ma surprise ya majuji wendo harma mabunjilio wenda we shangiria yezi bala ekhatwarila ila shabana avoka wo imru liberali nge avoka haja usiku hatsawa yafanya politiki mimi nganzo mbeseri singe mbabo bahanu yabo ngoshiroka 2015 tende harma voti njaka harma parti jua tende harma voti za député tsika harma parti jawabo ya Komoro rija renderi adere harma parti jua bana ze voti za gira haya yabo mingame harma parti jua raha Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yejafungwa haja hafungwa irende haukaya mimi sirende ha avoka wa hae eba ishonesha tsunga na henda kandida harmaze voti ambese un parti nisho haukaya yule hauka membro wa parti halafu bonlo membro wa parti ye parti bambi ya ho ndo he parti watsahani ke kandida yabo yo ngejo mkinisha hauka sende kandida parce que tkawa he parti cha etsende kandida basambi hafungwa nso aminuka sende kandida basambi hafungwa no sende kandida batika harme parti haunga mi harme parti abasa umfungwa wa sambi undi haukaya badi sifanya hazi ngeze habari zeze voti zila zikahuja uambao kaya ila dimonda nse dossier wongwa jibazeo harmanungo hinri dokaya nsina hona nungo ba ngamafishe jua ilo dhambi walo harmo muvansi ilo dhambi kamnunga harmo parti politiki nazibalwa pia ritikarma parti politiki nazitolwa maintenant andrenga njia harmo dossier wora isambi ye famia hahe wakubali niki avoka wa hahe ye mruono kambe seke jastahiki ya wila dimu ya rdiale je ola client ya mambo kashe vala mruono ola tside ujuka ushinda utowe banu wola eni wakati ya johoneha ngetungo jwamba no bali le juabo sambi ba hekaone hailo ndilo donc ekawa wanwa fanyo manevru za ukana nrohe harumwe dossier bambe seminga mwatabisho ijokiri tena wa velele iho wo ingurtabisho ya kayo babuha
beshe katsunda ndongosha etsudo hamba yabona ri velele hunuri mtowe emrujo nto harme dossier yinu wora isambi haukandi anambia njie bala mabuka hata mwana hahe hau mwananya haumru msheka jajo ntowa ilara isambi hanambioka ngamanzo rohe harme dossier ngamfikirwa wa tabi hao banga mi harme dossier yinu njoka ngwa wenji walo harmezi kairi wasani wa mhorera isambi ndo mwambia ntowe wakati wa mjoro haukaoni nsahanji harme dossier nungu yunyangu ikaba nimidalo zingirisha ukayabuliwa wallahi yabo menge hatsona mbia ukaro hababa nsambiloro hango jo amjobuliwa minde wahanena jo katiro hanja paro lanza nikezingiri shaklia wahangu fasuze raisambi njoka hasiho hanzie tso ya haki njoka ngutabishiwa hanamna ya tustahiki hamahkama ikao hausikitifu katulunge sharia donc yabo wa serikali wajo kahambe namna hiyo na mrudiba nyuma uzise ukaa eba vanu emruo ikatsumtabishani upandwa heze voti zivotizo zihibwa wanduo nsipi yangu ajoka zivoti zihibwa na singa si jumotu hamba zivoti zihibwa ambese kabasiza badiliha shano atsodokoza baramboze voti zihibwa asadillahi ubedillahi ngevanu shana rejezele suala ba sadatsa harangu hali rangu iko pari ngeri rejezele suala hunu moroni liho manama aubaidi hesaha washwin asadillahi rangu pari kanga wena omrongo au Isufali Burwa nganyina le suala asadillahi ba pari asadillahi sebana marhaba meti amina masala mara kamjo tisamwija wakatula bosingamjo tasizambadi namna hema suala swala mwanzo kanga bishia onono dohoni sauka ya kadalo kisemetra ikau haruma edoseingo no nongwade wa rais mzamani ikanga mavuka wanane ikau kwa animova tunanaye ikau ga hari hadi ukayanga mbangu ya mavuka waje wahangalia edoseingo ibaisa ngo zoko ni haura ni swali la bini kanda tuwe nazidwa kati rais mzamani ya dumwate wanisomona ye yue namna ilawiyo bakaba kesa hijabo ikanga mhadisiyo hawo hamjose hali kauda donizo mpaka wake mru yabo ya yanzie hawo ya donizo zo mbao naye ilara yebamu ya fukasani amba katianu botu mundo antemba de bajiano hawo botu daula ya mhadisani e malaika yani bore sala ni noma kama wajibula muda ikamudu wa pasta ye hakim ya uhanzi ndeta sobra visual usaudisa yeo ya mhadisani harmai malaika yani bore dizo sala ni noma kama hawo habasango yibwe daula waliho mula muda ikawa msani ya kwao usauka kati yaone masala marabu na Tanzania ungane betu baraba mimi shukran asadillahi andanindo kaya eranguna nisomona raisambi alomwade ze hali ngizoje sizionesa sizamba ya ukaya ze hali kasi njema ijo kirambe semru yambe zirekebeshi hamne rumtiti rahana juzi na jana sha eilio ahaku ya kantindo ukaya ngemwade na hahanza kinyume ya hizo wanduamba ukanga mtuyo balbala harumayensi mimesha hangu mdohamba nungu ikao zijiri na ze habari za jiri hizo ikati zamba yabunga nzo mielewe ukaizo niko hamba miva maana wahe makalima ni ato wao wala miti mru wa utodo tsaisandongo ne hamba batani amfikiria ukayenge tikamruwa batani hamba batani hamande namna bandu ya wanduwa fikirio ambeseze ngojo kazi ntsoha hale ngamjoze taabu na hondananizo hauni hondananizo harumwe dossier yinu bahenu slarongowa wandu tsamba aus kwa leonde ko leondo zenongo za tumba mpaka mshira ukatsende vwaju usiku si unduliwa hata atsambilwa ntoe makoshiti toe makoshiti risambilwa ntoeze shoseti titoa bahi procureur aga hende au ma journaliste amboke banyitsodo aminizo woyambao ensu hiyo yabungabo mru yafanya zenongo izo na wandu wakaiho bukwamjoka wazambia wandu kaizo ko edize nongo izo zijiri sha hiyo contradiction ya wandu watahawa oneseuka bala wowo ngamtumbo mpaka mimi ani ngamambo nongo ko kijasta ikinzambe beshe zo ko elisha daza
yomangoni mwe ajali kaundo ruloni yo leo sijatsamba ukara isambinge mwade wonani hunda ushahidi wa ukange mwade iladimu yangaliwa babe hama tabibu ende wamone ijokiriba wambe nonno bale wade wavumbulwa zilanda abutsinde namna hiyo sha emi me khalatin loni abondai narjainde ukakati mwade khalatin loni abondai boko bitsinu kwa kirtasi ni tabibu tsamba ikawa ndo amba kati mwade très bien abo kati mwade narkensir linde sha au moins il a obligation morale ya hanguti i remplisse ti jimlisa ti wasulisha ibakisha eze consequences ngajukaje ngamlekezo ya ukaya ikara isambika jarengwa en charge médicale umkini hazi nomoga jure nde hanziro rahani namna zilio ikazira nde hanziro nsuyo no bende matabibu ende wamba wakati mwade ikamtsono kabo tipoela hangu fumvu ubomsona zo fanya ilando hamba aboti fanyeza hangu yaboti wasulisho urumo wa hangu zabaki izo za hao waja swala la uka engamina wandu wa numbisa asada muhambio ka hamwe dossier no rangwen surandisa na leo ngasima avoka wararu abo mzima alio Faransa abo mzima alio Maore ngabo mimi rahawa ukabati ya haja kunungazijara hanja juwa wasa ajane ngaria amfikiri hama mbesi yabo tijibu maswali kaundo na uzisiwa. Marhaba washirizi watukufu, angalizi watukufu kama mridungao harumwa ya Facebook FM. Metri hama namna maswali kaundo ya jao wakumuri wale mbelea harumwa ile swala linu harumwa mahala nipeni wanu wabire ile swala lizunguli yao ila Ustadh Ahmed Abdallah Mtsambi ngalijuao ze procedure za kilapitali mrulo prizo kametika hiyo tifanya mezi mine tikamwale njeshana lapitali zo procedure kauzo ulunga huono sambi yango amini ukana etaloni yo ugujoshinda stahamili muda wa ntimunga byabo kana unani madhara yanamna aliyo ke procedure au kama yakini kwa serikali watu ujibu kazi za kimahakama na mahakama ngojua kwa ujolenga mezi mili ngo amerika ngojoshinda hundre bana mezi mili wale kao ndo yalonu ngojoshinda stahamili nuo eka udepanse mwezi onti hukume raisambi kujoka mundu hindi harimalo swala na ukana harimalo rulobano wede mbashina wamona mbashina ule nikembabe namna ikaoni yaliyo nile datika ya ugu shina stamilo wale uzado hada nilo no dabo ngwe jeli ya ndo matsoni banu ndo ndamina ubeidi ikawo tsao huenshi zitabu za magobani yabotsika hanzandre je wo mwananyasi anze halme Facebook yamba ukaya ari mimi ngabo kirtasi na yanzi hanai ajoke sahili shomulo la pitali hara isambi abahanga bo tsuwe sayanshi ze habari raisambi ngujoshinda yanshinsi hungabi mezi mingabi batsina hondana na dzihiro oharuma ze hali kaundo ya lonizo namkera dibami minja jombe ya yanshinsi huyabo raija hondana na dzihiro yejo zombe ya hauka samahani nganzoro tidiwaze ukara isambi wala mbabahatu wala mrumdu hazi yabo beidi wewe kauka mezimine ho prison hutsashiwa wende la pitali hata uroho magobanira ujondo la pitali yabo kutisawa na sisi mashababire ndao yeye nge mrumdu hazi bahe wendo kasi mashababe ngarendo harmo mrumdu hazi na nge mrumdu hazi ngondo harmo mauti jabo ko si mashababiru jojo arende harmo mauti wa imma sitendeti zamba harmo mpango unukaya nsina zilimo za ubima nijue eba owadewara isambi enguo kiasi hinri yenga mdo hando ubima hajwamba nguo kilonga nsine zibimo hizo hauka nsine maarifa ya hunruhusu na mbele suala hilo yabo nsina ujua tena wakati nduo nambe bangu joshinda baki sihu mwezi mifumo nsina usubuti ni njebo hali hapo zenroso ya lonizo hanambia ukangu hoziwa haukamu wajelangu jo harongoa hanambia ukangu hoziwa ya baba heba kisha ukaya ematabibu enda wamona ambesika wafanya zengo wambando wafanyao ngwajotire conclusion waone ukaze nroso alonizo zila nroso za handa la pitali zifanyezwe mananya ya hamba hawambia zenroso alonizo zinroso zo bakinizo kabastabu ngajujwa zilungie namna inu mimi nsina ujua njitamke hauka encore une fois nsina maarifa nsina ujuzi wa ujua nitsengelebo hali yabo njie haruma
mva nsone maarifa wa hao si kwanza nunganyi mnetere mtita umbenge asadillahi haverili ambavi na nuwenro mbavi ukeklera mle suala hilo ragudo muda sambi yaliyo pirizo modani hahe haparo fanya geste ya ulemevu ya mbetisatishi ndiho mbavanu nliyo vanu emane hararelo ne serikali ndo mtrao ukaya ngarjwa ukaya raisi havuriza mongoni mwa usiku nzuani haisheleza suala la medabdalana liswali abongo wahara ye retour ya raisi sambuka wanu kati mwade inu tekniki hanza mumtaze zabari ndi watwenda kliniki hunu komori mpaka ndabonze intartibu yo tartibisha sambi ya trao ani sambi ulemevwalo nuo yija daraja yo kaya hesamba ya letani kuntu turaba tsile mwane prizo yinu ekanga bo tartibu kerintawe aunji uwe ani urivenule robe yonde harara ho kweli iliyo ne mahakama ne serikali. Marhaba. Harumaye historiki ya feri ya Sambi hafanya mezi miraru ya himanzishi jimla mwa wizara ya hezi habari za ndani ya tenderani kiki sedabudu asinya kirtasi ya mwansi Sambi mezi miraru yavo yandisa ya mwezi 19 ya me ya zia ya mwezi 20 ya utu mwazi wiziri na 18 Rais Sambi kajenda la pitali wanishili yao na nishili endo haja hainculpewa le 20 août basirangu le 20 août 2018 hatambeseri waswili au mwezi wa mars au février 2019 et quand suji trompe Rais Sambi harohankadon raru vwaju hende hauno twabibu wa manyo ye twabibu yanzi hauka Rais Sambi nganzo yangaliwa wo twabibu buko wakati hata wakati ekara Isambi hatsa hai twabibu ye ujwa haviri hamono bahira Isambi kajaparo onesa namna ya ukaya nge mwade na mitizama kadozinje uka mongoni mwe masuala hadani bukomi muzi sekatsende yabo Yesu hahungioje wajoka hanza wambe ukara Isambi kati mwade shangu sa utaratibu yotawa ngamwambia wabdala ukainume zikume na mitano ya bunguza nsihu 10 jambe sedi ngohi hakanga bwemezi miraru yo wizara za habari za ndani na mwaha takriban karwa sur le 20 août ya humfungwa hahe bahi harmo muda wonsi pia ni mrujole dawla Rais Sambi ushashi wa hahe siwona na harumwe baraza ya hahe kaurengeze skali uheya siwona na yabo wondo ushashi owinji siwonana harumuna shiwanza azingizi wa ufungo mnyembe bahirangu zensihurala huja hata leo mime kanga mumuono nga mumuono bahanu yalala utadaju do bahanu yalala abunge yabo abasa wajoka hamba womru fanyo kusudi nsuombe yawa waswili yabo mimi nsuombe yawa waswili yabo emrujo kange na ezileo haunge na vamana ngulekezo kabora Isambi ngufanyo uhadazi shakati mwade mimi nsumombe waswili yabo metra kabla wejatimi zimaneyo ndio muhimu le suala hilo metra Mahmudu wandu washangirawo yeyezi wandu walo karibu na Colonel Azali ekawa jaru mweze media ngwa urejezao ye bali ngwa urejezao ne parti juwa e bali na neze fami za Abdel Mohamed Sambi ya ukabanwe mahakama wa msahilishani kwa mwabenuka esharia kilulu ya shitamhono shambwe sho ya renga na towe Sambi harumu mahamitsano haishu depite yemru wa komersa ye parti juwa mla harumu Alexo juzi ngwabauka ya le bije mwali rumi yewejo libere Sambi abo dohoneso kaya izo kweli metra Mahmudu nejua okwajiba usambake bal emana watwe hansi kosyo wamtowate hukume joko jendini na bashira fingonziani ngwendo he hansi 10 milio ya he kosyo ebanu wo zero lona wala zabarindini watwe hansi kosyo na metra ngujokesho de kisharia winji watu humla ngwa waruma
nzia wendao we kontrolwane mahakama wenda we pointe hamama madungu pointe mama do hanti caution ndi archongo hamba ukangu pointe hanse caution abashirafi ukesu alenungere moka ngamkusudio amedabdara mu bisamba feabo haukaya badiye mtutu bahe ebanze malizi nungwe shondo o wanangwe shondo bize malizi ujoji buje yauka mahakama wa msahilishan shanyi demlo no zero. Abdallah le suala hilo ngami na uziro mbagoli jibu mina uziro haukaya vanumru tuhumiwa ni mahakama woka jamba hafanya itendo hamba hatuhumiwa mrujo hatuhumiwa ni mahakama yende hata ziranongwe amba ashesha banuka zija kansi yoye handani ya bibi mrujo hatuhumiwa ni mahakama mru hakubaluka shetendo ashinsi shifanya basi kama mramba shetendo hashifanya yabo hate mwana adamu aye ye ujua hamba si johanza mnibulie ne hensi mbahindru ni roheni kebonze yo tinde daraja yo sisirliyo yo tinde daraja rliyo akara isambi kajaparo kubaluka shetendo ashamfunga shinu hashikubali alafu mjordini hwajeze suala la asatse na babdala nano wanishiri yao nimwambie nukaya vanu hata leo ngasimwezi shenda ya ut mwazizi ilina kumena shenda mimi njahonra mbabahanu kwa mahakama harume dosie yinu ya hamba ukaleo raisambi ngutuhumiwa ukaharenge milioni 10 hawi 20 si uhambia juzi raonana ya ukaya omwezi wa merakanuo ya hakimu hatoa ordonansi akaudezinye mru yenende afanye tabuhithi afanye zisabu hatajia wasili ambe banu harumwe dossier ino ban raisambi hanyanganya hindri nambie eba harumandungo hamandizo eba abo miminga mambonga mto wendri donc walo iho ambao ngojojwa wambe iyo kabati mrujojwa waziye shabano mwiso wa procedure namna yenu banu ngendo ngeladmo yende hata usiku hukumlwa bahamjoni kama mfano wa feri ya nyumeni ajiri armensi ya ula haukasi anzorenga mfano hivyo kabati mru ulwe maharloni ya tsudo ishabe vumbulwa tajiri adoke hadopora Bernard Tapie waka rais wa Olympique de Marseille basaka na shirika la koporo Adidas wandu wakofanya nkabwa le shirika hilo jale huziwa ni banki ya kaumia akopora Credit Lyonnais bahiende hata ya serikali ya Faransa wajafanya mkataba na Bernard Tapie ya waziri wa hemali ya kansi ya kopora Christine Lagarde wokoge directrice wa Bank Mondiale amesema la FMI haja hasinye mkataba na Bernard Tapie wa mlivi ukawaelewana arbitrage ya arbitrage ile je conteste wane daula Faransa ukaula mbenzele yondo wajiri bala basi bafanyisha azisabu na tabuhithi hata mahamitsanu ya anketi Bernard Tapie haro relaxe wa juzi mwezi wa juillet rakanuo ye mahakama ya Faransa wa relaxe Bernard Tapie wamba katina ya renda ukahahada hafanya namna ya uhadazi beshe hafungwa ya live mapesa yayo basa zinurloni zo leo vanunga rufanya anketi rijue yeza jirindri ye parke hata na leo kwa jatomba ushahidi nzima ngwa harumwa balbala ya ukaya haninkiwa po devin yondo ko ivumbulwa 105 millions de dollars hahidima pesa heda ula katsujulwa hindrini yabondoka na baraka eyo mimi ngamwambio clear wahanguka yenda wahuze holoni ho awekanga na mapesa enda watowe bahindri dozo kamera kansi hamba ukafanya zeno ngozi ndiyo nyangu yabo hata maulunge jokiri azaliva heambilo ka hedi ekande namna hiyo jokiri ambilo ka hedi na mumfunge bahebi yehedi inri hebi itosho yabo bahi karikaradi baba mahakama ya hana mwendo yayo mahakama ya hana mwendo ekale ungar sahori funge ya wandukana ni shahidi shatindo tokai mgoi ngaranzori mfunge bahafanya ngo kadha yebo mfunga na mtozi ni shahidi nukuyo nyangu wakati la mrudi mumrenge mumhukumu hezenyi shahidi hizo donc mimi
njajo subuti nimwambia rais sambi ukaya vanila dimorenda tahe u depose mapesa wakatika unga mono harumwe dossier hiyo wakatika huo mruvahelo na ankili ona harumwe dossier hiyo ukaya ngasi harumwe procès politique yinu ketina shaka yinu hamba procès politique ngabo reglement de compte politique zilo banu izo enge utopwaze nyile usiku atuladi mupweze nyile tujo mkinisha udungwa ufungwa babala upwaze nyile na keradi yemrulo na conseil na keradi azingare conseil ya hahe yanre nsinifanye hazangu dabine clear hangu haubo yamone yantowe yarenge avoka mrajina yamnike conseil hiyo ya idunge yo haki ya hahe sha mfikirukae namna galoa ndu ambango na ankili ngwaonoka yonde masulaha ngabo sisi wandwa jinara ambao batunga sina banki libeshe omba 20 ambao masulaha tindayo wala karja pale shamria siwa zamvuwe namna hiyo za hotoke kawa ekaya kuje hansi mapesa kuturo habanu banga na mapesa hurumu yensi yabo ya presumption d'innocence ngonda hu bokubane nimre abeho mahakama tanko ikajafungwa nge presume innocent ya ukaze ngo yambazi fanyazi ila balara hatindizo mpaka hakimu hede hamhukumu hambaze ngo zila zindizo Ubedile Mshangama Ali Bakar Lenoir Ali Abdul Kubwa ngarengao masuala ya hayu hadzima yajibu hadzime kanga wolo na swali Asadillahi mzee bwana na Sufali Bulo Mrwabili Sufali Buro waone masuala ya hao le jawabu la hao likedzima wahemetra Ahmad Mahamudu yajibwe masuala yayo haufuwi iliho leo tokane dossier nzima ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Naam, Abubakar Lenoir. Mimi metro ngamrejei harmeze ndo zuluna ustad mtunda huli shaskando ni venuli ebanu wakati emametse wakaenda waone ustad ani kuporo hudungana dawina au uke shahidi au kuitaka ya yodi soleta ndani ila bili tishanambabi manawa usahu tekeleza ukaya ye eta ilona ustadi kaiti ya ukanti ya mabaraza shangi yo etandali ibango nukaya uhonde ulona ye rapport ye mametse wahenda manawa yuda kobidi yakikishe ne rapport ya tola handani ila ili yakikishe ili rijue procedure ukaenda watu ngawa disposition ya uroha hauya suwaingwa jina ya hai ani ngono kaya ani kabati honde ya haku henda na itatsante ilona ustadi kaya katsu roha tabarazani shango itanda juu raha ilirtsanya Lali Abdul Kuba metre gabo suala la Asadillahi watuli jibu hahuzisa ya ukaya ye hataba haikangu hadisi dawe na rais Sambi ya majeshi ngwadungo jawe kansi dawe naye naam Asadillahi mzee bwana ngawe na ngabo suala muhimu samahani ukana mtangazaji kwa shule auleza makata ikao ya tekelezwa makati yatu ni mwandishi msomaji wa serikali ikao kamdosa mimi asomea Kifaransa mwandishi Saidi Metra ya shinde ya Ramboué des Environs. L'ancien président Sami est malade, reconnaît le porte-parole du gouvernement Mehdi Saidi. Seulement a-t-il poursuivi les maladies dont il souffre, il les a contractées bien avant sa détention, des maladies chroniques. Donc, il a regretté le ton alarmiste, voire propagandiste du pape du doigt, estimant qu'un pénal de médecin avait consulté l'ancien raïs, ajoutant qu'au stade où nous en sommes concernant son état de santé, il n'y avait rien à signaler. Baraba Médio de urgence kao Paris Harmai et Facebook ya mtangazaji pesa Baraba Médio Asadillahi Sufali bwana ayisufa aliburwa na mtanganye makesto ya hanyu ili ya jimlise met amjalizele swali kasi mio pado hapo sina swali la uzisa haukarifanya dakika 5 na kasarmwa wadi wa Sambi fika tuanza hadithi pia ni mdoa kupika masuala ya msie au kazi dakika kabla nafanya hivi tendo chuma wanu
hauka gavenda tarike huda jina na singa saruma ni swala la Ahmed Abdalla Msambi kwa nono hai asadila nse bwana Afrika ikaha masa somo ibrahim nao ya dawa basaidu d'urgence Afrika mira mamu joka ka ikaha jibu au haeleze na mekade hede za dawa na basaidu kwa za dawa mara Afrika na mjurizere swala metre oliho wandokawisha wanu asadaone saukana zile rala zinu hizo mkalimano ya serikali bwana Ahmed msaidia harimwaye post ya Faiza ifanya bainu aonesa ko wade sambi ya wambokange nuo unuti wade wa mhundayo shaunu wade ubadie makata kawandayo anuti wade wa nyumbani kwa inadaho kati ya kawaida fungwa unu wade ubalia wenda hiyo shaunu ti wade wa mjilaiko wealo magobani ardaone saukana ngu sikitiho au ngulaani propaganda ifanywa no msajaje no katina wade taula mziro wa ushangaza wasinyaliwane mahakama makalima yanu mkalimano ya serikali antikana nibe nule mbabititi henamne le swale kaya de asadia on sabano kama kalima manda yango jonesaje maladie chronique yani voilà amjandisa he le swala la Ali Bakar ni honese ukaya ambesi baba uhonde uroha parce que ekamro heshiezo msomaji wa he serikali ahamba yavo bimana ukema twabibu wao jitamka ambese tu aminu kamsaidie ngena maarifa yojwa ya jitamke batinoka haju hizo matwabibu ahamba eka hajitamka yeye batine matwabibu sanangage que lui shika hazamba he matwabibu yavo matwabibu jitamka hata mimi njodo ona e matwabibu amba hinrini wa imma izo nambao ukaya narjailie ya ukaya unu wade ya ubalia honjia iko ofungwa abo ekamru habali ya wade hafungwa nuo emru katina haki ya hondane na zihiro matabibu wa Komoru kwezi sibala wade tifungwa uwade uonga nzoni fenuo utizihiro abati bala wade sede tifungwa serikali ya Komoru na mrijibu msaidie mkalimani wa serikali rambie bawo kaufungwa uka evane kamra bala wade hendo prison o wade wakati na haki ya honda na zihiro ngwaje ilianja paronji upande uwe ni wakati mana habari za wade mihaba msujwaze na ngoyizo na mkera dinsinjie bansuzijua abasa imi eshijoka humruhusu nambe unu wade abalia ya henda hinri bema twabibu ambao wade abala ahenda ambese ekema twabibu ndo warongoa sarongo na mndona imi eshijo humruhusu nambe wade wobaliwa ho henda iho hinri alors que hende iho kabajafanywa bilan de santé amba sabu banu riuzingara dewo lewori hunrukanga we na palu mauduri hutrete ivono hauri hunrukanga we na wade fulani leo do jangalia bana kejafanywa eba ima twabibu wa mangalia wa conclure namna hiyo kande namna yomba ubobe hili ewa joka wajibaze harma hindrini hata wambe ukaya wade unu hubalia honjia yabonga onesha tsonga wo wahambe namna hiyo ngarste hiyo sha lesualela hangu ewa wade wobo ya ubali honjia hiyo matwabibu kwezu watukufu ekatina haki ya zihiro katina haki ya soin bahabala wade uo enga umri ya jodopere wa hunu hanga umri ya jodopere pitani bano hatanga wandu wakoza lwa nambade timri ya balia ti wade wa usiha nga wandu wakoza lwa nambade nga wena jeni zitonjema wandu wako wande la pitali bamraza lwa na wade mrenda la pitali wende wangaliwa nga wandu wakoza lwa na zifedi wenda la pitali sidona lwa neze piebo mreka henda mrenda helekaro shekango wendo hoju yabo mdungu omui yabo henda ufanywa hazi urekebeshiwa hata wendendo siwona andu walo na bec de lièvre wandu ufanywa wohenda waono andu warekebisha yode mana hoto abibu nge Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ekale wahabala wade hofungwa vwaju ekatina haki ya hondana na utabibu metre hautimizi haukasa sana swala mwisu hautimizi ikamra saile wao mnaolo kaya mkalimana serikali atabaze bale wao ukana awasa ule sokasa ambika timadi
ukamba kabati na veria sinyande haramwa izo itabibu wa mandu hamba ne tabibu e parke wa mangaje wakamwangalia yaba hai munga unafikira hina alimweza jabanu na husu namna kile yao yaliyo nizo mkalima na serikali aonesa kama mbaili wangu kasambi kati mwali kana kana lapita ukaweni mkalima na serikali darongo haushahidi wa certificate ya he doctor ya manamna waziabanu wewe doktori da kamwambia kasambi kati mwali naam ubehene message na leji la mtumwa Mungu mimi nsina ajila mtumwa Mungu vanu mime shahangu sionesa situation lonio ya husu klia wangu vende matabibu wamba ukaye mruo kati mwade ekati shiando izobeli ya hamba kati mwade yabo ya hambange mwade woto abibu sindami mimi sinde na hambange mwade narielewendo au kama nsujwa ze habari hizo ya hambange mwade woto abibu ya hamba kati mwade yariena sinyale woto abibu eshabakishabo Henry eshabakishabo Ahmed Abdalla Mohamed Sambi kana honda na zihiro bakati mwade ya baba hanari kensi rilinde rijue emnyezi Mungu jofanya harumaze nongo izozo mbili yemri hambange mwade ambakati mwade emnyezi Mungu ngujo mzidisha wade yemnyezi Mungu ngujo mrenga yemnyezi Mungu ngujo mbonesa eza hangwa mjoho kaye usikwe matabibu wanu wala humuona siparwa bali bakaro sale swala hilo sende wa muhuro banu yalala kwa jamhura hivyo mimi na domhura wa muhuro banu yalala ya babasa wardi wareje ijana kadombili ikawa mbauka katimade ahlan wa sahlan nsina hata mbaurongozi wenje zabo haukawo tu pande nujuwao iyo jukumu ya hawo wo shatindami jaboboko ishona joomba ambesewo ya hambange mwade na tsanganyiwa na wanu ambakati mwade eke conseil de l'ordre ngo na ndongo walojua eza barindi ntwabibu ya hambanga mrulo mwade la dimia fanyilwa ngo kada ya to kirtasi na vende wananya wandu ajina wamba ashe ya rena sinyale wo yimru fanyo sinema wo itimru alo mwade amdani tabugongela de mahabsiwe ikakada istahiki haukaya aboiti tabibu wajua ambese wa mvua wa fikiria ma wa mvua swami nko wajua elewa donc izo na jomba ikanga bo conseil de l'ordre ya mamédecin hunu anambirwa ngio no akera ni waparema tabibu wao baba habanji ya balbala wala wakawaili wanwajuzi woihaka mzima na wendeni mrende abuwe encyclopedia hao ya welezwa na nyao mimi amfikiria mayo ndia stahiki yao procureur ngene wajibu hiyo surtout kanga ngo estime ukanga bombe afanya kirtasi ya ndabu ahlan wa sahlan shuk maraba menji maître Ahmad Mahamudu hokubali sheilera nana dakika 4 razifa jaban da sibazima nomlaliko wahe MC13 ukando warilaha banu leo wazimane Facebook FM wazimane naribenze komor wazimana Ali Bakar Lenoir Ubedillahi Mshangama Labdunkubo Sufari Buru Asadillahi mzee bwana mongoni mweze point wazi trace vanu urihakikisha uka Ustadh Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ngemwade wadekao kuna ushinda ufanye detail akawa ye ujuo nde tabibu shano ngoza tabibu zowe kuzinjia urihakikisha mara abili ya ukaya ese tabibu wa haho ane wasambi yakahwenda hwesiste shawoi kujesiste hata sija naam sikaya wanu matabibu wanu wabeo hani procureur siparwa ne dwama na dunga na hadaiwa tsende d'accord na siparwa tsende nawe ngotsaho owanrwata umbad bala ya ukaya Ahmed Abdalla Mohamed Sambi hafarkiana ne dunia izo kamjambilana wala kabati mru karibu na Sambi na karibu mawe ya heza suala manda hilo aswilan abadan nawe hunishia womva ukaya hurenge politiki ngwe melange no avuka no tungu waho kandida kwamba tijao
we avuka sharia shuruhusu ke avuka ufanye politiki badala hema juji kawe sharia kashija waruhusu na uwa kwenda rumwa mitingi za siasa na wangalo panda hema juji beyo keja ruhusiwa shema avuka ngawe nedro ekaya ngwanzao waone horongwa haho ulejeze dossier iliba buhemraji baka na hambazinu wambao wetinde wa urenga ya urenga yehwamba Ahmed Abdallah Muhammad Sambi uwedejo designé ya ukaya katutaha shati de serikali na waridhibitisha bana ya ukaya hokawende kandida wema na wajua jabo kawende depute wende kisiasa ya jawabu ya wema na wahenda wema na chama wahejua kazi jarehanya ne dossier kujawona avuka mwananyuho mahunu komori yaja yahumbisano mwe dossier nuraha shanga wena ulo Faransa nga wena ulo Maore waudo hanru fanyo hazi nzima shomu da sambalo yabo kabatsa avuka mkomor ya timhule timkaribu yaja yahumbisa harumwe dossier yinu hujahunishia upande unuwa humedi msaidie wondo wa mwiso poe muhimurire ngao hunishia ukaya ema doktero wa mando watoa sortofiko ka yenge mwade wawanu wajawamba kati mwade awebidi wajadiliane sha kamru abala uwade wonze hohenda ilihonga waonesoka habala uwade sha kaja unro magobani wonesoka ya yabo ya abala uwade huendo magobani kanuangaliwa bo waziri msaidie embabi hiyo duka waziri msaidie hafungwa 2016 ay 2006 unda 2007 na Abubaidi washindi wafanya mezi mfukare unda sita holapitali elmaruf abar kwanza rudhibitisho ka ashe kamnunge mwade mrende lapitali bamsaidie wa yarongo azinu na Abubaidi wafungwa nezi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi shawala wa magobani wakaufungulwa holapitali na wao wade uwajiliyo magobani yabo riko hanzo ufundo lolila ukaa mrujua hakoma gobani hendo la pitalo kamsede woyi hafungulwa ho la pitale maarufu yena Abubaidi yabo hondo bahati Ubaidi atsuhunda akabaida belo wadaharo ho Ubaidi wa wazimbe mbaka jatolwa hatsora nsabo habona iho yabo kwanza rirahatse lesu ala yilo lesu ala la ukaya belo muhimu evanu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi katwanza tawe emma militeri wajokumbalia charge ya lo ya haho au ya habanla kawondo wabalia wema militeri yodho manahe daula kunoshilo wazi jaboka kunoshilo ambe na wenda wake kwa wende sheke Ahmed Abdallah Muhammad Sambi awekili ya waha neze fami ondo wabidi warenge charge Ahmed Abdallah Muhammad Sambi shatima militeri izo pio kwanza udhibitisho kabati opandoka engu jotawa amba nge yabo kaja paro na mbokata yenge na wade uziro rangudo mudalo yabo etsojuzi walanja paro na sini ya ukaya ngwanzo atawe wandu wanzo abe ngwanzo yatawe yani mrungu jojwanzi hezo ajoka hanza nano pandoke kirtasi wende wa mwala habo ngwabo kirtasi yo mwala habo yo ya juji ya humto wa juji wekuti na longo etsonda humdelia shomwe hanti na humtoa hauambe kirtasi ya mwe hanti yao dawe kuje redige eyamba banda ba hangojo itape wi redige ufungu wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi zinongo sojo kiri baze rongo na izoti rongo zijo parokire hamwiso ebanu Sambi harumu mahamitsanu ye patro ngeneze fami janibu yajua mkaruma kampani kamtushindo mlibadene engwilwa rali ngeliho dawe izo ndizo ambabanu wokwate mahakama wao wokwatsuju wembe ndikao de tuhumloka haibi weheti esperendende ya tundeze malizinu hata habasa nokabati alama mshinzi mwani kwa prevukaya emberunda yinu engulibo hindri hata jokwe hanti kosyo yawe mahakama wondo wenyu amba nguilwa mbenru fulani ze miliari za vumbulwa hizo zote miliari bokwata habaha ngizo na mshinzi au zikanzi hutowa mfano wa Mbeseba Tapi Bernard Tapi wa Marseille huonesa le tuhumo neze halama ne shamfunga ne mali ya tuhumlwa na yinu hule ne ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi marhaba menji Yusufa Ali Bura
Asadillahi mzee bwana, Alibakar Lenoir, Alabdu Mkubwa, Ubedillahi Mshangama, Metra Mahamudu Ngaru washelo marahaba, na ulinda humedi msaidiebo masihu ya jera mbie ya swarifu ola fulwa mbe ya Msiha. ola fulwa mbe ya msiha. Marhaba meji Metra Mahamudu.